Ay balita, dulan 4,000 ka mga habal-habal drivers na lukong probinsya Sugbo ang nakadawat og fuel subsidy sa Kapitolyo. The reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, kitibang karon sa gamanan sa probinsya Sugbo nga mabot na sa 3,950 ka mga balabal driver loko probinsya Sugbo ang nakadawat og fuel subsidy gikan sa Kapitolyo nga mokantidad og tag 3,000 pesos matag usa ka balabal driver. Kini human gisugdan ang pagpaparkod sungod dining karong buwana ang mga balhabal driver nga mga kanawat na nga mga gikan sa Kapitolyo mo ang mga balhabal driver gikan sa lungsod sa Cordoba, Oslob, Dalagit, Boloon, Alcoy, Inatilan, Ronda, Tuburan, Balamban, Pantayan, Madridejos, Santa Fe, San Francisco, Tudela, Oro, Pilar ug ingon man ang lungsod sa Katmon sa kitibukan ang kagamanan sa probinsya Sugbo ni pagawas sa Saab ug Mukabat sa 11,850,000 alang sa mga balhabal driver loko probinsya ang diskutahan usab nga kining pagpaporpod magpanayon sa musod semana gibutyag ni Governor Pamela Pambray 4 nga iyang koordinasyon og suruyon og libuton ang tanang lungsod diri mismo sa probinsya gumikan kay sayod siya sa kini karong hagit nga itubang nining mga balhabal driver no usab dinhi karong pagtaas sa presyo sa gasolina gumikan og nagparayon karon ang tensyon dito mismo sa Middle East. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog kung nakarap ang pananaw. Inom karon ay og Vision Express of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katopag Rekimotero extra tandos. XFM report. Atong oras sa alas 4:44. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.